रज़ा साहिबा, I'll start with you. MQM और नून लीग का इत्तेहाद कितना बड़ा चैलेंज होगा पीपल्स पार्टी के लिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का ये राइट है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएं या हुकूमत वर्किंग रिलेशनशिप से बनाएं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं जरदारी साहब की बात दोहराऊंगी कि बहुत अच्छा जब पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान मुकाबला होता है तो जमहूरियत इतनी ही मजबूत होती है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर जो है वो परवान चढ़ना चाहिए। अब रही बात देखिए नून लीग की और MQM की, और मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ कराची और हैदराबाद की सत्ता पे एक अलग बात है कि वो एक नया सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन जो देही सिंध है, शहरी सिंध पे बात कर रहे हैं जितना मैंने टीवी देखा, अगर अदरवाइज देही सिंध में ये सब लोग GDA में शामिल हैं। GDA में PTI भी है, GDA में नून लीग भी है, जमात इस्लामी भी है, MQM भी है और सिंध की और भी मुख्तलिफ जमातें और फंक्शनल लीग उनको हेड करती है, ये है GDA। तो वहाँ पे ये ऑलरेडी GDA का पार्ट है और यहाँ पर भी अगर इन्होंने इससे किया है तो इनका राइट है ये कि वो किसी से भी कर सकते हैं। बट अगर इजाजत दें शहला साहिबा, सईद गनी ने दोनों को पीर भाई करार दिया है, बड़ी सख्त ट्वीट की उन्होंने कहा नून लीग से इत्तेहाद से साबित हो गया कि MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। MQM हमेशा से तनहा इलेक्शन लड़ने का दावा करती थी, MQM ने साबित कर दिया कि अब इसमें इलेक्शन लड़ने की सख्त नहीं है, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर अगर कहा जाए, वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर वो MQM ही है। PMLN का तो सिंध में कभी भी इतना बड़ा स्टेक नहीं रहा, तो क्या ये रिफ्लेक्टिव है MQM की कमजोरी का? अच्छा देखिए, MQM जो है वो हमें देही सिंध में नहीं होती थी, कराची में और हैदराबाद में हमें जाहिर है कि MQM का एक मजबूत गढ़ था, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियां आई, एक MQM भी आई और सबसे हैरान कुन मरहला जब PTI को जाहिर है जिस तरह लाया गया था थर्ड ऑप्शन कहकर, उन्होंने उनसे गिला किया और फिर उनके साथ जाके खामोशी से हुकूमत में बैठ गए। तो उसके बाद अब उनका ये काम करना इंडिपेंडेंट होने के बजाय लड़ना, पे लोग जरूर बातें करेंगे, लेकिन ये मेरा मसला नहीं है। ये जो है ये वोटर का मसला है कि वो इनको कैसे एनालाइज करें। और रही बात फेडरल गवर्नमेंट में पहले भी मुस्लिम लीग के साथ वो रहे हैं और ये अलग बात है कि जब हम मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर रहे थे तो उसमें गारंटी वो जरदारी साहब से ही मांग रहे थे, लेकिन जैसे कि साद रफीक साहब कह रहे हैं कि इनका मायदा हो गया था, तो जरदारी साहब से भी लेकिन गारंटी मांगी गई थी। इस चीज की मुझे नहीं मालूम, लेकिन 2 दफा मिले। शहला रज़ा साहिबा, अगरचे एक अलायंस है MQM का और PMLN का, आप लोगों की भी थोड़ी सी पॉस्चरिंग अब PMLN के खिलाफ है, लेकिन आप अलायंस में रहे हैं PMLN में, क्या इस इलेक्शन के बाद हम एक अलायंस और देख सकते हैं दोबारा PDM की तरह का, जिसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? अच्छा देखिए, PDM में हम नहीं थे, हम थोड़ा अर्सा PDM में रहे, लेकिन आपने सपोर्ट किया PDM की गवर्नमेंट को और PMLN के प्राइम मिनिस्टर को। हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया क्योंकि हमारे दरमियान हमेशा नजरियाती इख्तलाफ था। जब हम कुछ अरसे PDM का पार्ट भी रहे तो गिलगित बल्तिस्तान में हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और जब हम PDM का पार्ट नहीं थे, जब भी हम सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा था और गुजर रहा है। माशी तौर पर आप देख लें, अभी भी हमें बड़े मसाइल हैं। उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ये समझा कि वो इस वक्त अपनी सियासत एक जगह रखकर जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है दुनिया की नज़र में कि एक स्टेट जो है वो IMF से माहिदा करके मुकर गई है, उसके दोस्त ममालिक के साथ छोड़ गए थे, तो ये एक इतना बड़ा चैलेंज था कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की ख्वाहिश शुरू कर दी गई थी। तो ये चीजों को देखते हुए हम बढ़े, लेकिन हमारी सियासत में हमेशा रवादारी एहतराम होता है
ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن ہم نے کیا ہے کہ کسی بھی غیر آئینی طریقے سے کسی بھی حکومت کو نہیں گرایا جائے گا. اور دیکھیں، میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کراچی میں اور حیدرآباد کے شہری علاقوں میں ایک زمانہ تھا کہ ایم کیو ایم کا بہت ٹوٹی تھا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ بہت مسائل رہے. اب وہ حالات نہیں ہیں، اور 2018 کے الیکشن میں تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی بہت نقصان پہنچا، اور اب جو بلدیاتی الیکشن تھے اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو آئندہ ہم دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے ابھی یہ یونائٹ ہو گئے ہیں، ورنہ بہت مسائل آ رہے تھے. مصطفیٰ کمال گروپ الگ تھا، فاروق ستار الگ تھے، بہادر آباد الگ تھا. تو اس وجہ سے مسئلے رہے، لیکن یہ اب ان کے انٹرنل میٹر ہیں کہ وہ کس طرح یونائٹ کر اور نون لیگ کے ساتھ مل کر اپنا ایک سسٹم کرتے ہیں. ہمیں اس کی ہے کہ اچھا مقابلہ ہوگا. مائزہ حمید صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. نون لیگ کا تو یہ کہنا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی الحاق نہیں کریں گے، لیکن آج ایم کیو ایم سے اتحاد ہو گیا. جو آپ لوگوں کی ہسٹری رہی ہے دونوں جماعتوں کی، آن ریکارڈ ہے جو باتیں کہی جا چکی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس وقت ہم اس کو میرج آف کنوینئنس کہیں گے یا میرج آف انکنوینئنس کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور شو فریا. اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو پیلسٹائن میں ہو رہا ہے بہت بروٹل ہو رہا ہے، اور اس کو کنڈیم کرنا چاہوں گی، بیکاز دن بہ دن جو ہے وہ بچے مائیں جو ہیں وہ زخمی بھی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے موت کے گھاٹ بھی چڑھ گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات پہ بات کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اس بات پہ بے حد افسوس ہے. اب جو دوسری آپ نے بات کی سندھ کی اور ایم کیو ایم کی، دیکھیں ہم نے ڈے 1 سے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے جو معیشت جو ہے ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے، ہم اس کے لیے جو ہے ہر صوبے سے جو ہے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کوئی بھی آ کے ہمارے ساتھ ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، جو ہے وہ اس میں الیکشنز میں حصہ ان کا ڈلنا چاہتے ہیں، تو وہ ہم ان کو روکتے بھی نہیں ہیں، ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. آئی تھنک کہ سندھ میں ایم کیو ایم کی ان روڈز کافی ہیں. تو جس طرح شیلا نے کہا کہ رورل میں نہیں ہے لیکن اربن میں ہے، تو اگر یہ جو سیٹ کا ہوگا ایڈجسٹمنٹ، اس سے جو ہے آئی ایم شیور پی ایم ایل این کو کافی فائدہ ملے گا. تو آئی تھنک اگر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں جا رہی ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک ون ون جو ہے ایک میرج آف کنوینئنس کر سکتی ہے.